Sudah tahu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. عدم الالتفات إلى كثرة العدو وما عنده. قول ثابت بن أكرم في أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يوم مؤتة في هذا الأمر. أخرج البيهقي في طريق الواقف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مؤتة فلما كان منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والقراء والديباج والحرير والذهب فطرق بصري فقال لي ثابت بن الأكرم رضي الله عنه: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرا. قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة كذا في البداية. كتاب أبي بكر لعمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذا الأمر. أخرج الطيالسي من طريق الواقف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص: سلام عليك، أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم من الجمعة، وإن الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة عدة ولا بكثرة جنود، وقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنا إلا فرسان، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، وكنا يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنا إلا فرس واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه، ولقد كان يظهرنا ويعيننا على من خالفنا. واعلم يا عمرو أن طوع الناس لله أشدهم بغتا للمعاصي، طاعة الله وامر أصحابك بطاعته كذا في الكنز. قول خالد بن الوليد رضي الله عنه لرجل يوم اليرموك في هذا الأمر. وأخرج ابن جرير في تاريخه عن عبادة وخالد رضي الله عنهما قال رجل لخالد: ما سر الروم وقل المسلمين. وقال خالد: ما قل الروم وسر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه، وأنهم ضعيفوا في العدد، وكان فرسه قد حفي في مسيره. Tidak menoleh pada banyaknya musuh dan apa saja persiapan yang ada di sisinya. Perkataan Thabit bin Akram pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Mu'tah mengenai perkara ini. Imam Baihaqi telah mengeluarkan hadis dari Tariq dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah hadir di perang Mu'tah ketika orang-orang musyrik, ketika pasukan-pasukan musyrikin telah mendekat pada kami, maka kami melihat pasukan musyrik itu begitu banyak dan persiapannya juga lengkap, persenjataan, pasukan kuda, pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra tebal, sutra tipis, dan emas, mereka bawa semuanya, sehingga mataku terbelalak. Maka Sayyidina Thabit bin Akram berkata kepadaku, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, seakan-akan engkau melihat pasukan yang begitu banyak, engkau kagum dengan banyaknya itu pasukan. Aku menjawab, iya. Sayyidina Thabit mengatakan, sungguh engkau ini tidak hadir di Badar bersama kami. Dulu kami tidak ditolong karena banyaknya pasukan,
Beginilah diceritakan di dalam kitab Al-Hidayah. Suratnya Abu Bakar pada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu mengenai perkara ini. Imam Bayalisi telah mengeluarkan hadis dari Tariq dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala telah mengirim surat kepada Amr bin As. Semoga keselamatan atasmu, wahai Amr. Amma ba'd. Sungguh telah datang suratmu padaku, yang engkau telah menyebutkan di dalam surat itu mengenai banyaknya pasukan Romawi. Dan sungguh Allah Ta'ala tidak menolong kita dulu bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab banyaknya pasukan dan begitu juga banyaknya persiapan. Dan sungguh adanya kami berperang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bersama kami kecuali hanya 2 kuda saja. Dan tidaklah kami kecuali bergantian naik 1 ekor unta. Dan adanya kami di hari Uhud bersama baginda Rasulullah SAW, tidaklah ada yang bersama kami kecuali seekor kuda saja, yang mana Rasulullah SAW yang mengendarainya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memenangkan kami dan menolong kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Ketahuilah wahai Amr, sungguh orang yang paling taat pada Allah Ta'ala yaitu orang yang paling benci pada kemaksiatan. Maka taatlah pada Allah dan perintahkan sahabat-sahabatmu untuk taat pada Allah. Beginilah diceritakan di dalam kitab Al-Hidayah. Perkataan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala pada seorang laki-laki di hari Yarmuk mengenai perkara ini. Ibnu Jarir telah mengeluarkan hadis di dalam kitab Tarikhnya dari Ubadah dan dari Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Keduanya beliau berkata, ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Sayyidina Khalid, alangkah banyaknya pasukan Romawi dan alangkah sedikitnya pasukan Islam. Maka Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala mengatakan, alangkah sedikitnya pasukan Romawi dan alangkah banyaknya pasukan Islam. Sesungguhnya pasukan-pasukan itu akan dihitung banyak dengan adanya pertolongan, dan pasukan itu akan dihitung sedikit kalau tidak ada pertolongan. Tidak karena jumlahnya pasukan. Demi Allah, aku senang jika kudaku Asfar ini sembuh dari sakit telapak kakinya. Dan sungguh mereka orang-orang kafir itu dipandang lemah dalam jumlahnya. Dan adanya kudanya Sayyidina Khalid radhiyallahu ta'ala saat itu sakit telapak kakinya karena saking banyaknya berjalan dan saking jauhnya perjalanan, yaitu dari Irak sampai Romawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah para sahabat baginda Rasulullah SAW yang mereka menghadapi musuh-musuh Islam itu memandang bahwa seberapapun banyaknya pasukan musyrikin itu di hadapan para sahabat dipandang itu sangat-sangat sedikit. Karena walaupun mereka itu nampaknya banyak, tapi mereka tidak ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Mereka tidak ada ketakwaan, tidak ada ketaatan pada Allah Ta'ala. Sedangkan pasukan Islam, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, tapi bersamaan dengannya yaitu ketakwaan dan ketaatan pada Allah Ta'ala, maka datanglah itu pertolongan Allah SWT. Maka sifat dan keyakinan dan pemahaman para sahabat ini mestinya ada pada diri kita. Kita berjuang dan memperjuangkan agama Allah SWT, kita tidak terkesan dengan suasana dan keadaan apapun.
tetap kita jaga ketakwaan kita dan ketaatan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menolong kita. Semoga Allah SWT memberikan kepahaman pada diri kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعبادك الصالحون وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.